Hello guys, for today's video si Mia ay kakain ng saging. Yan. Andito kami ngayon sa bayan ng Binangonan. Yan, asawa ko yung nagluto. Nakasangip sir kami. Unlimited dito guys. Nakikita nyo yan. Bakit yan unlimited? Meron pa sa likod. Yan. Ito is pastil. Tapos meron dito tokwa. Sisig. Yan. Parang menudo. Tapos salad. Plain dressing. Shanghai tsaka lumpiang toge. Tsaka fishball. Tapos meron ditong video okay guys. Yan, singular. Yan. Thank you guys.